Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys kay maghimo na pud ta og lain nga video guys. And for today's video guys atong buhaton guys or atong himo nga video guys kay magduwa ra ta og kaning lain na pud nga games guys kay kaning aton for today's video guys aton na pong duon guys kay kaning duwa nga sanay kaning basketball shot guys. This is not my first time nga wani kiduwa guys. How ni sang naduwa guys. Injum pong nakita ang guys nga agatong best score guys kay 293 na guys. So mao na guys. How na jud siyang naduwa guys pero wa na how gipakita ninyo guys. So for today's video guys, how mong ipakita guys kung ato pa bang malabuan ng 293 nga score na to guys katong nagduwa ko ina ni guys. But I'm really sorry guys kay one how nagipakita guys katong nagduwa ko ani guys. Dugay na puno siya nga mga dugay na puno na zagi duwa guys. But for today's video guys kay hamong ipakita guys kung ato bang malabuan ning atong best score nga 293 guys. At so mo to guys for today's video guys kay magduwa ra ta aning duwa nga basketball shot guys. So sa di pa ta mag-start og duwa guys, kung bago pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, og pwede po ka mag-comment down below guys for any vlog suggestion guys nga pwede na akong buhatan guys, and I will try my best guys nga pwede na sa buhatan guys. Of course, adyo po kalimti og click ang subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na i-upload diri sa akong YouTube channel guys. So mo na to guys, dininin out tas uning atong intro guys. Let's start playing the video game guys nga titled basketball shot guys. Okay, mag-start na ta guys. So ato ding best scores guys kay 293 guys atong tan-awon guys kung ato po ba ng malabuan guys. Okay guys, mag-start na ta guys. Ayan. Okay. So mo to guys, di mo ko ingon nga lihiro mo or I wanna tell you guys nga wa pa jud ko katry og duwa og basketball guys, pero sa basta guys in my whole life guys kay wa pa jud ko kaduwa og basketball guys, kay di po ko ganahan mo duwa og basketball guys. Mura magdi po ko ingan nga mura di po ko ganag sport nga ina-ina na guys, mga something about sport guys kanang di ko ganahan ana guys. Murag wa ko hilig anang if we're talking about sport guys, medyo ako hilig ina na guys. So let's continue guys. So 27 na gatong score guys. This is a matouch. Yeah. Okay. 47 na gatong score. Yes,
75 na nga tong score guys. So wag kay baw guys kung ato ba nang ma-ups na katong best score nga 293 guys, but I will try my best guys. Dili sa maho. Dili sa makuan guys. I don't know guys kung unsay nahitabo sa atong phone guys. Dili sa makuan guys. Dili sa mo cooperate agad ang bola guys. Sa man 68 na katong score. 70. 79. Okay ba guys kung ato bang ups na nagatong best score guys. Ito one. Dili mo cooperate agot kuan di guys. Di mo cooperate. I don't know guys kung unsay nahitabo guys nga di mo sa mo kuan guys. Okay, but we will try again. No. So, mao to guys, wa na shoot guys. Mubalik na pud ta og kuan guys. So gatong score guys kay 84 guys. Diyan ay question there guys. Can you do better? Siguro I can do better the next game, okay? But we will try our best guys. So, sa mani. So atong paslito ng next guys, magduwa na pud ta og balik guys kay mo na shoot. Okay guys, mo duwa na pud ta og balik guys, and we are hoping this time guys kuan na guys. Okay, wait. Okay, let's play again guys. Kung kasabot sa atong bola guys, munog di sa makuan guys, may problem.
So mo to guys nag-alis taglain nga bola guys. We hoping this time guys makashoot na ta guys, or mato lang malabuan ng atong best scores guys nga 293 guys. Okay. Okay ba guys kung ganong I don't know guys. Og di sa mo touch. Oh my god, ang samling bola. So 35 ang atong score guys. So mo to guys, wala po na shoot guys. Samok-samok din ang one guys, mga ads guys. So mo to guys, wala shoot guys, ang last na to guys. So balik na butaog one guys. So ato na po na yung pislito ng next guys. Okay, so mao to magduwa na pud ta guys. Siguro this is now our last time, or this is our last nga modo ta ni guys. And we are hoping ato na ning malabuan ning atong score nga best score nga 293. Okay.
natay 80 guys. 80 na gatong score guys. Yeah. So mo to guys. So ano po na shoot guys. 89 na gatong score guys. So, mao to guys, diri na naho gi. Tapos gatong video guys, and for today's video guys, gato rang gibuhat guys kay nagduwa ra ta og another nga games guys kaning basketball shot guys, and in my opinion guys kay nindit mo pa sa duwaon guys kung sa mga kanang kung tayo na kay mga free time guys kay nindot jud si duwaon guys kaning game nga basketball shot guys. I recommend to you guys nga injunis jang doon guys kay nindot junis guys. So mao to guys based in my experience guys nindot mo sa doon guys, pero so mao to wa jud na to na beat agatong best score nga 293. Better lucks next time na lang siguro guys, but at least I'm trying my best guys nga makuha or ato na mabit ng score nga 293, pero wa jud na kaya guys kay tipo jud ko ingon nga lahiro nga moduwa og basketball or wa pa jud ko kaduwa og basketball sa in my whole life guys. So mo siguro to guys nga di pa do kadyo katigo nga, pero but in the whole game guys kay need mo sa duwaon guys nalingaw pud ko sa guys. So I recommend guys nga enjoy ang doon ning kaning duwa nga basketball shot guys. So mao to guys aton diri na naho gitapos sa atong video guys, atong gibuhat guys kay nagduwa ra ta og kaning games guys nga basketball shot guys. So mo to guys, I hope you're enjoying watching the video guys or gatong gibuhat karon guys. So mo to guys, sa pagtapos sa gatong video guys, kung bago pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, o pwede po nga mo comment down below guys for any suggestion nga vlog nga pwede na akong buhatan guys. But I will try my best guys nga buhatan na guys. So you're free to comment down below guys sa comment box guys or diha guys sa ubos guys. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na i-upload diri sa hang YouTube channel guys. So mao na to guys. Thank you for watching guys. See you in my next vlog or video guys.